ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣି ମନର ଗୁରୁ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ସର୍ବାଗ୍ରେ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାରା ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କେବେ ଅବସର ନଥାଏ। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ସମାଜ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବସର ନଥାଏ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ସି ଅଟଳ ବିହାରୀ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ବ୍ଲକ ସହ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅମୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆଲୋବିନ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦୁଶାସନ ରାଉତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ସଭାପତି ପ୍ରତାପ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ସମାଜ ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ଯଦି ତାର ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ରାଉତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ବାରିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ଉପଢକନ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମିଶ୍ର ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, एकदम छात्र छात्री को वार्ता देवी जो उद्देश्य कार्यक्रम होता से कार्यक्रम सफल हम से जिते से शिक्षक मानकर जो विद्यादान थिला, जो शिक्षादान थिला, समाज को जो दिग्दर्शन थिला, ताकू जदि आमे समस्ते सुचारू रूपे पालन करी आमे आगु को बढ़िवार व्यवस्था सृष्टि करिवा, तेबे सेईटा ही हम तांको प्रति प्रकृत में संबर्धना सभा। तेणु मु निश्चित भाव ये जो असजड़ा समाज को गढ़ी तोलिबारे जो शिक्षक शिक्षयित्री माने तांकर बहुमूल्य श्रम दे ये समाज को गढ़िबा पाई पिलामानकु शिक्षादान करथिले, तांको मध्य कृतज्ञता ज्ञापन करुछि एवं आशा करुछि आगामी दिन में भल छात्र छात्री स्कूल। प्राक्तन भारप्राप्त प्रधान शिक्षक अटल बिहारी उच्च विद्यालय वासुदेवपुर। कौन कहे आज जो अवसरकालीन संबर्धना जना गोटे मोर बार्ता रहा पिलामाने भविष्य करंतु एवं विद्यालय ना रखंतु एवं स्टाफ माने मन भरी परिश्रम करंतु, विद्यालय सुनाम बजाय रखंतु। आपने दीर्घ दिन धरे कि पीएमसी अटल बिहारी सरकारी नोडल विद्यालय रे प्रधान शिक्षक भाव कार्य करते एनसीसी रे दीर्घ 25 वर्ष 14/12/98 रु 30/4/2024 रिटायर कली। तार भितर बहुत कार्य मुझे बहुत पिला गढ़ी IAS OAS आरम्भ कर विभिन्न प्रकार पिला सर्विस कर एक सुनाम धन्य अनुष्ठान। कौन कह कह मन दे पाठ पढ़े, श्रृंखला बजाय रखिए, शिक्षक मान को सम्मान देवे, निजे परिश्रम करेंगे एवं देश और जातिर सम्मान को। पीएमसी अटल बिहारी नोडाल उच्च विद्यालय भारप्राप्त प्रधान शिक्षयित्री शुभलक्ष्मी राउत। कौन कह आज जो सार अतिथि मानकर जो अवसर प्राप्त कले संबर्धना सभा आज संबर्धना सभार शिक्षक शिक्षयित्री आम विद्यालय तरफ विदाय देचु सत, किंतु
सी हुए तो आम पाखरे उपस्थित रही पारिबेनी किंतु आम हृदय रे मन रे आम पिला मानक हृदय रे सबुदिन पई उज्जीवित होई रहितिबे। तांकु आमे प्रतिदिन तांकर शिक्षा तांकर कर्तव्यनिष्ठ तांकर शिक्षादान प्रणाली ए विद्यालय प्रति तांकर जो कर्तव्य निष्ठा पई आमे तांकु सबुदिन पई मने रखिबो। आज ही संवर्धना सभा मुख्य अतिथि भाव जोग देते आम वासुदेवपुर मान्यवर विधायक अशोक कुमार दास महोदय एवं मुख्य वक्ता भाव थिले सुधांशेखर मिश्र महोदय, सम्मानित अतिथि दुशासन राउत महोदय, सम्मानित वक्ता अभिमन्यु कुमार बेहेरा महोदय एवं आम विद्यालय परिचालना कमिटीर सभापति प्रताप कुमार बेहेरा महोदय, आम विद्यालय आलुमिनी कमिटीर सभापति अभिमन्यु कुमार बेहेरा महोदय एवं पिला माने स्कूल रो तो आम पिला मानन को नै कि आमे शिक्षक शिक्षयित्री माने नीति दिन आसुचु आम पिला मानन को हृदय रे आम मन रे हस देखिले आम मन भीतर आत्मतृप्ति खेली जाए। तेणु आशा रखिबी परिवर्तन तो दुनियार रीति ये परिवर्तन को आम पिला माने स्वीकार करिए। आज शिक्षक शिक्षयित्री माने जेहेतु आमको सरकार नियम मानिबा पड़िबो सरकारी नियम अनुसार आमे तांको विदाय देइछु सत आगामी दिन माने जो माने नुआ शिक्षक शिक्षयित्री माने आसीबे आम पिला माने मध्य तांको सेहि भली हृदय सहकार तांको ग्रहण करिवे एवं तांको सर जो आज अबकालीन संवर्धना जणा सार मानन हाँ आज पीएमसी अटल बिहारी हाई स्कूल 3 जन शिक्षक शिक्षयित्री जड़े भारप्राप्त प्रधान शिक्षक और 2 जन शिक्षयित्री से विदाय संबर्धना ज्ञापन करागला। से उपस्थित रही वक्तव्य रखिले एवं ये स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माने उच्छ्वसित प्रशंसा कले कार्यकलाप सबुदिन स्कूल सबुदिन मन रखिए बोली ये आशा पोषण करी स्कूल तरफ विदाय संबर्धना दि जाइए समस्ते विदाय नाला स्कूल प्रति आनुगत्य रही निजे निजे प्रकाश करते कहबार कथा पिला आदर्श शिक्षक शिक्षयित्री मान जीवन सुचारू रूप संपादन कर भविष्य में जन जन भल मनुष्य हूँ भविष्य विशेषकर शिक्षक वृत्ति अवलंबन कले उत्तर उन्नति कर। भद्रक वासुदेवपुर रंजन मल्लिक रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिशा।